जय जगन्नाथ शुभ सकाळ गोटे छोटिया ब्लॉग को आपन को स्वागत। सकाळ सकाळ बाहर माछ मार्केट जीवा देखिया कौन माछ अच्छी रास्ते जाऊँगी बजार को जीवा माछ मार्केट देखिए आसतु देखिया कौन माछ अच्छी देखिया माछ नबू ना सन्ध्या माछ काटुची रूपचांदी ना चिंगुड़ी आनु हम एथर हाँ ए चिंगुड़ी आना न आनल माउसी कौन सुकुआ रखीच माछ न चिंगुड़ी नहीं चिंगुड़ी पाइगला ओहो पानी कौट थला किलिबार कला कला पूरा देखा ना ये जिंदा जीवंता माछ मार्केट आसते चिंगुड़ी ना फेरी पलि आइलु धान कटा धान काटी बाड़े अल्प बाटर सांग देखा कौन कह खबर 4 मुंड मुंडे बाड़े डाल धान चाष चलती हाँ डाल तला पकई पानी मड़े भी आज कटा धान ना डाल कटा हो डाल तला पड़ तला पड़ी पानी पानी मड़ा हम हाँ घर जीवु पुणी हाँ जा मुझे कौटी कम कर कम जो जाऊ लेबर पारादीप हाँ जो कम काटे काम कराया फाल्गुन कौन से साइकिल आना पलैबू साइकिल साइकिल प्लांट तो बंद है कौन करिया हाँ तू जा मुझे जाऊँ हौ हौ तो साइकिल नहीं जीवु हाँ 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 हौ जा 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 जाऊँ हाँ हाँ सांगटा तार पलैला माछ आसला मोर चिंगुड़ी ना मु पलि आइली चा दुकान चा टे पी दे जा सका ठंडा है पी दे जा गरम अच्छी चा तो चाटा पी दे जा ठंडा हो चाटा गोटे पीद फेरी आसिली बजार बाटर जाऊँगी घर को ये आउ जन सांग देखा ये ना जीवी कौटी तो बजार आउटा सांग देखा कौन जो नेहरू मले कौन कहते साढ़े कौन कर आज फिस्ट कौन रबार पोल तले अरुजी मुझे जाऊँगी ओके हाँ हाँ सान भाई सारे बजार जाइली चल चली आई गाड़ी में पास्ता जो तार पास्ता बन चिली सस पकईली पास्ता चिली सस टमाटो सस बोला झील तार पास्ता बन खाई बोली ठीक है मसला बोला पास्ता पड़ो पकई दे ओजार दो रेडी हो गला जी तार खाइब पास्ता रेडी हो गला जी तार खाऊ पास्ता पास्ता खाऊ शिखिलु के मामा शिखई तार पास्ता बनइला कहला मामा शिखई देथिला मु तो जानी पास्ता केमती ये पाखे मामू घर बुली आइली सका कौन कर देखा ये बाछुरी आ क्षीर पीऊनी बाछुरी तार बंधा कि माछ भाजुज
ବେପାରୀ ଆଣିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା କେଜାଣି। ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ଇଲିଶା ମାଛ ବୋଧେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ବୋଧେ ନା? ଏ କୋଉ ଆଣିଥିଲା ଯାଇଥିଲା ବା ଗଡ଼ କତୁ ନଡ଼ି ପଳେଇ ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମାଛ ଚୁଲିରେ ସେଠି ଭଜା ହେଉଛି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଆଉ ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ। ବାଛୁରୀ କେତେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବାଛୁରୀ ନା କେତେ? ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। କୁକୁଡ଼ା ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ତା ଗଛ ତଳେ। ଘର ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ, ଭଲ ଗଡ଼ିଆ, ପରିଷ୍କାର ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗଡ଼ିଆଟା, ପରିଷ୍କାର। ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଳା ବାନ୍ଧିବ ବାବୁ ନା? ମାମୁଁ ତାର ଗଲେ ହଳା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଧାନ ବିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଧାନ ଶୋଇଯାଇଛି ସବୁ। ଧାନ ବିଲ ଟିକେ ବୁଲିଆଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଧାନ ଗଛ, ମଝିରେ ରାସ୍ତା, ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା, ଧାନ ହଳା ବନ୍ଧା ସେଠି। ମାମୁଁ ଆଗରେ ଗଲେ। ଧାନ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଧାନ କଟା ହେଇନି, କଟା ହବ ବୋଧେ। ଧାନ ବିଲ କ୍ଷେତ ଗାଁରେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି ମାମୁଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଠି ମାମୁଁ ଘର ଅଜା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ବିଲକୁ ଟିକେ। ଜେଜେ ତ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ଏବେ ମାମୁଁ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଛି ଟିକେ ଧାନ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ। ସବୁ ଧାନ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ହଳା ବନ୍ଧା ହେଇନି, ବନ୍ଧା ହେବ ସବୁ। ହଳା ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ମାମୁଁ ଆସି ହଳା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହଳ ହେବ, ମୁଗ ଲଗା ହେବ ଆପରେ ନୁହଁ? ପାଇଗଲାଣି ପାଗ ବିଲ ଆକା ସବୁ ଏତିକି ସବୁ ବୁଣି ଦେବ। ଆକୁ ବାନ୍ଧିବା ବନ୍ଧା ବୁହା ଉଠଉନା, କାଲି ଭିତରେ ଆକୁ ପରଦିନ ଭିତରେ ଆକୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରୁନା। ଏକାଥରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ, ଏଇ ପାଗରେ ମୁଗ ପକେଇବା ବଢ଼ିଆ। କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ଏଠି ବସିଗଲେ। ଏଇ କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ଆସି ପାଖରେ ବସିଯାଇଛି। କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପାଖରେ ବସି ଯାଇଥିଲା, ପଳେଇଲା। ବିଲରେ ଗାଈ ଏଠି ଘାସ ଚରୁଛି, ବନ୍ଧା ଅଛି। ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଷ ବାସ ଚାଲିଛି ବିଲରେ ସବୁ ଆଉ। ଏଠି ଖଳା ହେଇଛି ନା, ଖଳା ହେଇଛି, ଖଳାର ଧାନ ସବୁ ଏଠି ଗଦା ହେଉଛି। ଏଠି କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇ ଆସି ବସିଲେ।
ଉଡ଼ିଗଲା ପଳେଇ। ଧାନ ସବୁ ଅଧେ କଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କଟା ହେବ, ବିଲ ସବୁ ଅଛି। ଧାନ ଖଳା ଏଠି ସବୁ ଧାନ ଆସି ଗଦା ହେଇଛି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଧାନ କ୍ଷେତ, ଏଇ ମାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ। ସବୁ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଲ କ୍ଷେତ ସବୁ ବିଲ ଧାନରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ। ଏଇଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ ଏଇ ମାସରେ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ବିଲବାଡ଼ି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ। ମା ଆସନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ, ପୂଜା ହୁଏ ମାଙ୍କର। ବିଲରେ ଇଏ କି ଫୁଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ନା କ'ଣ ବଣୁଆ ଗଛ ଉଠିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭଲ ଯଦି ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।